What if dili ti ka anak napugos lang ko kay no choice maong naa ka dire? Sige. Ikaw na po. Ang what if guys na pick. Please like and subscribe. Hello guys! For today's video, gagawa tayo or magbuhat ni guys o gitawag nila what if challenge. Di ba? I'm Mommy Mona and Kuluski TV. okay guys, what if magbuhat ni og what if challenge. What if ha? Maguna-una kag unsa imong i-what if ha? Ha? Sige ako'y una. Ha? Ako'y una ha. Nang walay hilakay ha? Sige way hilakay ni guys. What if dili ka gwapa? What if gani? What if di ka gwapa? Oh, sige ikaw. What if lambok ka? Agay, kasakit. O sige. Accept na nako na. Natambok ko. Okay. What if putot ka? Dito masuko, besh. Di, ikaw na po na. What if di ka mama? Sige. What if dili ti ka anak? Ha. Joke lang. Anak ti ka ay. Sige ako. Ikaw pa. What if hindi mong tambok ka? Grabe pod. Kung maka what if ha? Ha? Birada tirada besh? No? Aray ko po. O sige. What if dili ti ka anak napugos lang ko kay no choice maong naa ka dire? Sige. Ikaw na po. Ang what if guys na pikon. Thank you for watching. Thank you for watching and subscribe our channel.